La fe que obra, esa es la serie. La fe que obra. Porque la fe sin obras es una fe muerta. ¿Para qué? O sea, ¿qué caso tiene que Dios te dé unción si no la vas a usar? ¿Qué caso tiene que alguien te dé a un soldado que va a la guerra, por ejemplo, armamento si no lo va a usar? No se trata de eso. Entonces, la serie es la fe que obra. Y hoy veremos lo que está ahí, mira, cómo sacar provecho de tus problemas. ¿Cuántos quieren aprender eso? De ese lado. ¿Cuántos quieren aprender? ¿Quieren aprender? ¿Los que me están viendo? Yo también. Acá. Todos. Todos. ¿Cómo sacar provecho de algo que no nos gusta, de algo que para nosotros no es de ningún provecho, pero acuérdate, todo en las manos de Dios es para provecho? De alguna manera, Él transforma algo muy malo en algo muy, pero muy bueno. Empiezo con una pregunta. ¿Cuál fue la última vez que escribiste una carta? No, ni me contesta. Los chavos están diciendo, ¿carta? ¿Qué es eso? ¿Carta? ¿Eso qué? ¿Con qué se come eso? No. Pastor, hoy envié un mensaje. No estoy hablando de mensajes de WhatsApp. Estoy hablando de carta. Carta. Ya por la pregunta ya saben la edad que tengo. Pero bueno. Ya están evaluando. ¿Cómo se empieza una carta? Empieza con un saludo, ¿no? Uno se presenta, uno se pone donde estoy, el día, el año. Pero Santiago, cuando escribe su carta, empieza de una manera completamente loca. Él va con todo. Miren cómo empieza Santiago su carta. Santiago 1, versículo 1 y versículo 2. Se presenta, claro. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, a las 12 tribus de Israel. Salud. Hasta ahí va bien. Salud, fantástico, ¿no? Pero miren, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué pensarías tú recibiendo una carta como esa? Hola, ¿cómo estás? Estás en problemas. Gózate, alégrate. Estás en un problema. Sería ilógico, ¿no? Recibí una carta donde nos dice, gózate y alégrate porque el problema que te estás enfrentando va a empeorar. Pero gózate, alégrate. Es imposible, ¿eh? Humanamente hablando, no hay manera de que yo sea feliz de esa manera, humanamente hablando, sin Cristo. Pero aquí está la clave. La actitud. La actitud es determinada por el entendimiento. Si tú sabes, tu actitud será otra. Si no sabes, estás perdido. El sentirse feliz, iglesia, hay personas que nos ven, el sentirse feliz no es cosa de un pensamiento positivo. Por más positivo que penses tú, no arregla tu problema. Es la actitud al enfrentar el problema la que cuenta. Pero la actitud es hija del entendimiento, de saber. Y seguimos con Santiago. Quiero empezar con varias listas que Santiago da ahí. La primera es esa. Hay 4 hechos en la vida, ojo con eso, hay 4 hechos en la vida que según Santiago te va a ayudar con los problemas que enfrentarás en la vida. Hecho número 1, es una afirmación. Los problemas son inevitables. Quero que lean isso. Los problemas son inevitables. No se trata de tapar el sol con el dedo, como decimos en México, ¿verdad? De que no pasa nada. No pasa. Claro que pasa. No podemos huir de esa realidad. Pero a veces el problema es cómo enfrentas el problema. Los problemas son inevitables. Santiago no dice, escuche eso, Santiago no dice, si tiene que enfrentarse a diversas pruebas, considérense dichosos. No, él dice, cuando tengan que enfrentar. Él da por sentado que tendremos todos los problemas. Pero hay una solución, claro que hay solución. No es si tiene, es cuando vengan, cuando te enfrentes a problemas.
Juan 16 dice así, Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y ahí viene, en el mundo tendréis ¿qué? Punto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de Jesucristo, tu Dios, mi Dios. Y no se preocupen, yo he vencido todo eso ya. Y vamos juntos. 1 de Pedro 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, ¿de qué te asustas? ¿Por qué te sorprendes? Si desde el inicio Cristo te dijo el final. Ya sabemos, el guión de la película todos lo tenemos, se llama Biblia. Y sabemos cómo va a terminar, en victoria, para ti, para mí y para él, claro. Pedro menciona, ¿por qué se sorprenden? Seguimos aquí, ahí vamos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os acontecesse. O sea, ¿por qué se sorprenden? Los problemas no son una elección. Nadie es inmune a ellos. El primer problema es negar el problema. Si piensas que no hay nada, no hay nada. Si piensas que todo está bien, todo está mal. Y no sales de ahí. ¿A cuántos aquí nos gusta viajar? ¿Te gusta viajar? Ok. Para que viajes, tienes que saber dónde estás y dónde vas a llegar, ¿verdad? Senão, ¿para qué? Es lo mismo que el problema. Viene, pero sabemos la solución. Sabemos que es real. Enfrentamos juntos el problema. Por eso, según Santiago, los 4 hechos en tu vida que te van a ayudar con tus problemas son esos. Número 1, los problemas son ¿qué? Inevitables. Los problemas son inevitables. Número 2, estamos empezando el sermón todavía. Ahí vamos. Estamos viendo cómo sacar provecho de los problemas, según Santiago. Número 1, los problemas son ¿qué? Inevitables. Pero no se desesperen, hay solución. Número 2, los problemas son impredecibles. Algunos sí vemos llegar, pero la gran mayoría no. Y ojo, ninguno de los problemas está en nuestras manos resolver. Solos no podemos. Santiago dice, cuando os halléis en diversas pruebas, el original en griego dice así, cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas, la palabra enfrentarse en griego es perípeto. Ahí te va. No es clase de griego ni nada, pero quiero que entiendan lo que significa esta palabra. Cuando Santiago menciona problemas en su carta, es perípeto. Y perípeto significa literalmente llegar de manera inesperada. Los problemas llegan de manera ¿qué? Aquí en México hay un dicho, ¿no? O sea, a ver, corríjame. Ya no veo lo duro, ¿veo qué? Si tú no eres de México, ni modo, lástima, no sabes, pero no sabes de lo que te pierdes no estando aquí, no sabes. Es esto. En mi casa, en mi sala hay un cuadro. En ese cuadro es una tormenta en alta mar. Es una acuarela, es una tormenta en alta mar. Y entonces ves que hay una caravela, un barco que está entrando a la tormenta. Y al fondo ves a otro barco saliendo del problema. Preguntaron al autor, en el siglo XIX, preguntaron, ¿qué nombre pones en tu cuadro? ¿Sabe qué dijo? Vida. Claro que nadie entendió nada. Vida, life, vida. Pero alguien se lo quiso preguntar por qué. Le digo, porque la vida es esto. Y señaló el cuadro. O estás entrando a un problema, o alguien está saliendo del problema. Es esto. Y el cuadro está ahí en mi sala como un recordatorio. La vida no es perfecta porque no se supone que la vida sea perfecta. Pero Dios, Él sí es perfecto. Los problemas son inevitables, los problemas son impredecibles. Perípeto. Llegan de manera inesperada. Es la misma palabra, ojo, perípeto es la misma palabra, usada en la parábola del buen samaritano. El cuate fue atacado de manera imprevisible. Fue rápido el ataque.
e aí quedou tirado como muerto. Não foi um ataque inesperado, ele não esperava o ataque, é a mesma palavra. Nosotros raramente podemos antecipar os problemas que enfrentaremos nesta vida. Quantos sabem do que estou falando? Quando pensamos que já, vem outro. É vida. Por la sencilla razão de que aqui não é o cielo, todavía estamos na terra. O único lugar perfeito se chama ¿qué? Cielo. E todavía não estamos allá. Todavía não estamos allá. Muito poucas vezes podemos antecipar os problemas que experimentaremos nesta vida. E isso é bueno. Te vou explicar por que é bueno. Porque se pudéssemos antecipar os problemas, los evitaríamos. Estás pensando, pastor, isso é uma loucura? Estás pensando nisso? O sea, a ver, pastor, então, ¿por qué no es bueno evitar los problemas? Porque Dios usa los problemas para formarnos. Para formarnos. Si la vida fuera perfecta, dime tú, ¿para qué orar? Todo está bien, perfecto. Si la vida fuera perfecta, ¿para qué orar? Y la oración es un diálogo con Dios. Dejaríamos de hablar con Dios, dejaríamos de escuchar a Dios, nos alejaríamos de Dios y se acabó nuestra vida. Simplemente si la vida fuese perfecta, pero no lo es. No se supone que sea. Por lo tanto, es muy bueno que no podamos anticipar a los problemas, porque si pudiéramos anticiparlos, la tendencia era huir de ellos. Y eso no sería para beneficio ni tuyo ni mío, créemelo. Los problemas en las manos de nuestro Dios son formativos para ti y para mí. Una competencia él y yo, ¿verdad? Tú sigue, ahí está. No te vayas, sigue. Bueno. Ahora tú regresa. Quedó otro, pero bueno. Alguna vez alguien me mandó un mensaje por internet diciendo, oye, Ángelo, ¿en tu iglesia hay pájaros? Porque cada vez que predica escucho más pájaros que tu sermón. Así me dijo. Primeiro perguntou se eram jaulas. Eu falei, não, hijo, aqui os pájaros mandam, são criação de Deus, eles estavam aqui antes, todas dele, é padríssimo. Então você já digo, vou visitar a tua igreja, depois vem e escute os pájaros. Não é problema que não me escutes a mim, mas escute a eles, que maravilha que é, por favor. Já não posso subir o volume, me enganaram, de verdade. De verdade. Não é broma, me enganaram. Mas bueno, se me escutam bem, verdade? Fantástico, fantástico. Ok. Se evitaríamos os problemas, Deus não poderia usá-los para nosso benefício. Nós não planeamos, por exemplo, que uma llanta se ponche, não? Estás bem, está fantástico, llegas a tu casa na manhã seguinte, a las 5 da manhã, e tens que estar em tu trabalho a las 6. Vê tu llanta e diz, não pode ser. E clavote aí metido, não? Bueno. Não planeamos que a llanta se ponche ou que tenhamos uma crise. Não são coisas que planeamos, são impredecíveis e chegam quando menos esperas. Quizá a llanta se ponchou porque cronometrando o tempo em que sai de tu garagem, na esquina chocarias com um pecero. E ele evita que salgas nesse momento. Ele sabe, nós não sabemos nada. 4 hechos que te vão ajudar, segundo Santiago. Os problemas são inevitáveis. Os problemas são ¿qué? Impredecibles. Número 3, os problemas são de toda classe. Não há limite para eles. Vêm de todas formas e tamanhos. Variam em intensidade, em diversidade e em duração. Alguns são pequenos inconvenientes, outros são assuntos mais graves. Todos temos toda classe de problemas porque vêm em todos colores e todos sabores. Disfrútenlo, porque assim existem. Número 4, segundo Santiago. Número 4. Os problemas, créelo ou não, têm um quê? Propósito. Em las manos de Deus, aún os problemas são formativos. Aún o dolor, suena muito raro, não? Mas aún o dolor pode ser produtivo se está nas manos de Deus. O que queda claro é que sempre a pressão produz algo. Os diamantes são hechos de quê? De um carvão bajo pressão. Não, tampouco salgas amanhã a buscar um carvão e pressiona-lo, não?
Vai estar aí 150 mil anos e não passa nada. Pero existo. Diamante sou, endurecido sou, porque houve um carvão que sofreu pressão. Assim como há 4 características de problemas em tu vida, há 3 propósitos. Hablamos de propósitos, há 3 propósitos. 3 propósitos para os problemas em tu vida e em la minha. 3 propósitos. Número 1, os problemas purificam mi fé, tu fé, nuestra fé. Santiago usa a palavra prueba. A mesma palavra, escute bem isso, a mesma palavra que se usa para el horno, donde el oro é metido. É el horno. A prueba, o problema é el horno. Quando cheguei a México aprendi muitas palavras. Uma de ellas é orfebre. Em meu país, em meu rancho, allá, no sul, no sul do hemisfério, a palavra é ourives. Acaso é o mesmo, não? Orfebre, ourives. Os que trabalham com ouro, os que têm a habilidade de fazer joias com o ouro. O orfebre, ourives, usam um horno, para purificar o ouro que vai usar. Quero que entendas o conceito. Cristo é o orfebre de tu vida e de minha vida. Ele sabe, e Ele te mete desse lado. Mira, Ele te mete desse lado, nos mete desse lado. Jala um banquito, se senta e controla a temperatura da prova. Porque é importante que o ouro passe por el horno para sacar a impureza que tem. Se alguma vez vês o processo, vês a barra de ouro que entra, e empieza a sair uma espuma negra del ouro. É a impureza que tem adentro. Só com o calor, a impureza sai à superfície. É exatamente o que Cristo faz contigo e comigo em um problema, provando nossa fé. Nos mete no horno, se senta e controla a temperatura. Ele sabe quando pode resistir. Ele tem a medida exata de tu nível de aguantar, de tolerância a la prueba. Ele sabe. Mas ele também sabe que se o fogo não é tão alto, de nada sirve a prueba. Sairá do outro lado impuro, um ouro não apto para ser usado. Se a temperatura é demasiada, pues te vas a fundir en el horno. Por isso Cristo jala um banquito, se senta e controla a temperatura de tu problema. Te lo posso assegurar, quando sales do outro lado, estás mais fortalecido que quando entraste por esse lado. Porque Ele controla a prova a la qual tu estás atravessando. É formativo. Os problemas purificam nossa fé. Os cristianos somos como... A ver, ¿alguien aqui le gusta el té? ¿El té? ¿Te gusta el té? A ver, hermanos, que le gusta el té. A ver, a todos que le gusta el té. O sea, mañana pasa por mi oficina, voy a dar carta de traslado a todos ustedes. ¿No toman café o se toman café también? Bueno, ya animó, está bien, ya. Los cristianos son como bolsitas de té. Solo quando lo metes al agua hirviendo, sabe de lo que está hecho. Há tés que são assim. Tu vês um nome em um idioma que não manejas, diz, que será isso? Pues calienta el agua, mete la bolsita. Os cristianos somos bolsitas de té. Solo quando estamos em caliente, na prova, sabemos de que somos hechos. De outra maneira, não há como. Não há como. Tu fé, igreja, os que me veem, tu fé se desarrolla quando as coisas não saem como tu quisiera que salieran. Tu fé se desarrolla quando ustedes não sentem que estão fazendo algo correto ou que podem fazer algo mais. Os problemas purificam tu fé. Os cristianos também somos, sabe como que? Como acero. El acero. E a única maneira de moldear el acero é com fogo, um maço e o yunque. É quando Deus te põe em caliente en el yunque de la diversidade e te golpea com el martillo de las pruebas. E aí sabemos de que estamos hechos. É o mesmo, Senhor, úsame. Te vai dizer, ok, entra al horno. Entra al horno. Não, Senhor, então não.
Nunca sabrás de qué estás hecho o hecha hasta cuando el acero está caliente siendo modelado o moldeado en un yunque de Dios. Los problemas purifican mi fe. Número 2, son 3 propósitos. Segundo propósito para los problemas que enfrentamos en la vida en las manos de Dios. Número 2, los problemas fortalecen nuestra paciencia. A ver, sean sinceros, porque Dios ve todo. Y la mentira es del diablo, ya saben. ¿Cuántos aquí son muy impacientes? Mira, somos tan impacientes que antes que eu concluir la frase, já vi alguém assim já, mira. Fantástico. Welcome to the club. Bem-vindo ao clube, somos nós outros. Não? Eu todavia estou falando e alguém já está assim, mira. Porque sabe o que vem, não? Los problemas fortalecem nossa paciência. Santiago diz assim: la prueba de la fe produce paciencia. De la próxima vez que ores, Senhor Jesus, dá-me paciência, prepárate. Mañana empieza la prueba. De imediato, prepárate. Santiago está falando de um poder ativo, não de uma paciência passiva. É ativo. Se trata de la habilidade de seguir adelante. De hecho, aí te va. Não é curso de grego bíblico, pero aí te va. A palavra paciência em grego, e tal como está na Bíblia, significa a habilidade de permanecer de pé bajo pressão. Em grego isso é paciência. A habilidade de permanecer parado aún bajo pressão, que não se doblega, senão se rompe. A nós não nos agrada a pressão, claro que não. Não nos agrada a pressão. E hacemos todo o possível para evitá-la. Huimos de la presión, pero Dios usa la presión y los problemas de nuestra vida para enseñarnos a manejar los problemas que vamos a enfrentar. Y si no aprendemos de un problema, tenlo por seguro que vendrá otro. Esa es la escuela de Dios. Bienvenido a la escuela de Dios. Si evitamos un problema, vendrá otro, porque Dios te va a decir: yo quería enseñarte algo ahí. Huiste. Te vou encontrar e tendrás outro problema, para que aprendamos a lição. Pela próxima vez que diga: Senhor, por quê? Como é a tua pergunta? Não é por quê? Como é a pergunta? Para quê? Não é por quê? Para quê? Se todo é para mi bem, diz a palavra aqui, todo é para o bem daqueles que amam e temem ao Senhor, todo. Então, ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esa prueba? ¿Qué me quieres enseñar en ese desierto? ¿Qué me quieres enseñar en ese problema? La escuela de Dios. ¿Cómo Dios nos enseña a tener paciencia, haciendo que todo salga bien? No, para nada. Dios te enseña a tener paciencia, por ejemplo, en las filas del supermercado. A ver, grita, como diría la pastora, y bríncale, ¿no? Deus enseña paciência, como a mim, te põe a manejar em periférico 3 da tarde. A ver, hijo, tu tranquilo, deixa tocar o claxon. Não pode tocar o claxon, tu carro vai volar, então já não há como. Deus te ensina a ter o que careces, colocando-te em situações contrárias a tu carência. Parece muito louco, não? Trava-línguas quase. Te vou explicar como é. Se tu diz: Senhor, ensina-me a amar, sabe o que vai ser Ele? Te vai cercar de pessoas que não te amam. Ponto. Assim de sencillo. Ama? Porque é muito fácil amar a quem nos ama, verdade? Sim ou não? Pero Deus te diz: ama tu prójimo. Nunca foi ama quem te ama, como ensina no judaísmo. O judaísmo te ensina: ama quem te ama, odia quem te odia. Cristianismo não é religião, é estilo de vida. É o único estilo de vida que conta em los cielos. Quantos dizem amém a isso? Por isso, se tu não amas e pede: Senhor, ensina-me a amar, te vai cercar de pessoas que te odiam. Em tu trabalho, em tu colônia, em tu calle, donde te muevas. A ver. Te ensina a ter o que não tens através da carência que sientes ter. Vivimos em uma sociedade
demasiado cómoda. Temos coisas hoje que nossos papás jamais sonharam que pudessem existir. Jamás. Vivimos em um mundo muito cômodo. Todos queremos todo mais rápido que imediatamente. Senhor, dá-me isso. Te vai dizer, hijo, ¿para quando lo quieres? E te vai dizer, Senhor, para ir. Já te tardaste, já, é para ir. Há pessoas que são assim. Há pessoas que querem todo para ir. Não funciona dessa maneira. Cristo não tem nenhuma obrigação de dar-nos absolutamente nada. Se nada mais for a cruz, já teríamos todo. Pero Ele vai mais allá da cruz. E sempre nos dá muito mais do que pedimos, sonhamos ou necessitamos. Quantos sabem que isso é certo? É um Deus de amor. Pero não abusem, por favor. Não abusemos. Não abusemos. Todos queremos as coisas rapidíssimo. Ter paciência hoje em dia é uma qualidade muito rara. Quase não há. Número 3. 3 propósitos dos problemas em nossa vida. Número 3, os problemas santificam mi caráter. Santificam tu caráter. Porque me hacen parecer mais a Jesus. Nos hacen parecer mais a Jesus. Nos ajudam a madurar. Nos ajudam a crescer. Santiago capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim. Santiago 1, 3 e 4. Sabendo que a prova de vossa fé produz o quê? Aí vai. Mas tenha a paciência sua obra completa, para que seáis perfeitos e cabales, sem que os falte coisa alguma. Essa é a meta, madurez cristiana. A meta é ser maduro. A meta é entender por que Deus não dá o que pedimos agora. Não confundas outra vez o mesmo. Não confundas o não de Deus com ele todavia não. Não confunda ele não com todavia não. O propósito número 1 de Deus é hacernos mais como Cristo. É um processo. Madurez implica um processo. Muitos cristianos com os que platico todos os dias não têm ideia nenhuma de qual seja a agenda de Deus para suas vidas. Nem sabem. Não sabem o que está sucedendo e como resultado os problemas los acabam. Ojo, é o que falamos no início, o entendimento te produz o caráter de madurez que tanto necessitas. Tienes que entender quem é Cristo. Tienes que vivir com Cristo para entender. O propósito número 1, vai de novo, de Deus, para ti e para mim, é que seamos mais como Jesus, que crescamos a estatura del varão perfeito. E quem é o varão perfeito? Jesucristo. Nunca seremos deuses. Não somos Jesus, não hacemos milagros, não sanamos a nadie, lo hace Ele. Pero em caráter, temos que ser como Ele é. Por la lógica é assim: se Deus me vai fazer como Jesus, me vai fazer passar por as mesmas coisas que Jesus passou. Ponto. Já não nos gostou, verdade? A exceção da cruz, não creio que algum dia seja crucificado. Espero que não. Pero por lo demás, rechazo, burla, negação, golpes, todo isso passaremos tu e eu, nesse processo de madurez espiritual. Se Deus me vai fazer como Jesus, me vai fazer passar por as coisas que Jesus passou. É lógico. Entende bem isso? Se Cristo, sendo Deus, tuvo problemas, quem eres tu para não tê-los? Dime tu. Quem são vocês para não ter problemas? Senhor, é que eu predico tu palavra. ¿Por qué a mim? E Deus te vai dizer, ¿por que não a ti? ¿Por que não a ti? ¿Te crees muito especial? Muito santo? Há uma promessa. Cristo nos prometeu, eu estarei com vocês hasta quando? E hasta o fim. E no céu também. Então, se aquele que venceu a morte, se aquele que cambia todo está com nós todos os dias, qual é o problema? Que venham problemas. Qual é o problema de que venham problemas? Houve tempos em que Jesus estava agotado, se sentia solo, foi tentado em todo, diz a palavra.
pensó o sea, ¿qué voy a hacer con esa generación? Decía él a sus discípulos. Hubo una época en que Jesús pasó por ese proceso también. Si él pasó, tú y yo también pasaremos. La Biblia dice que hay dos maneras, dos maneras, con las cuales Jesús nos hace como Él. Son de dos maneras nos hace parecer a Él. Número uno, a través de eso, mira, a través de su palabra. A través de su palabra, que es la regla de todo cristiano. Juan 17:17 dice así: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? Es esto, santificación. Si no hay Biblia, no hay santificación. No hay que crezcamos, no existe. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y la otra, Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25, te lo voy a leer. Y lee ahí también, vamos a proyectar. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente ¿qué? Oidores. Yo siempre te he dicho en Gracia y Paz, deja de mirar a la historia y empieza a hacer tu historia. Fue muy padre. Miramos el horizonte hoy porque estamos sobre hombros de gigantes que nos antecedieron, como Pablo, como Pedro, como Silas. Pero ya baja de los hombros y mira lo que Dios tiene para ti. Es muy padre estudar. A mí me encanta la historia. De hecho, hace algún tiempo, mi papá me dijo: ¿te acuerdas cuál fue un libro que te regalé cuando tenías 5 años de edad? Y sí me acuerdo. Todavía está allá con mi hermano el libro. El libro es la historia de México. Yo tenía 5 años de edad. Mi papá me regaló el libro de la historia de México. Y en la portada, el calendario azteca, que no es calendario azteca, ya sabemos. Pero así quedó el nombre, ¿no? Calendario azteca quedó. No te puedes imaginar. Yo, extranjero, cuando vine a México, fui al Museo de Antropología y lo vi. Casi me desmayo de emoción. Algo que yo había leído de que tenía 5 años de edad, lo tenía ahí. Tuve que sentarme. No sé si todavía hay, pero había un banco por ahí. Y me senté y pensé, ¿cómo el mundo es? Leí sobre eso desde que tenía 5 años de edad. A veces dudé que existiera. No puede ser que exista algo tan maravilloso, tan bien hecho. Y bueno, esa es tu cultura, esa es tu cultura. Valoren la cultura que tienen, amen la historia que tienen. Ya sé, pastor, el gobierno, no hablo de gobierno, hablo de historia. Tu historia. Que en ese mundo no hay otra igual. Al fin y al cabo, completa la frase. Como México, escucharon, ¿verdad? Tú que no eres de aquí. Es esto. Todo tiene un porqué, todo tiene una razón. La historia, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ahí viene. Para aquellos que saben la Biblia de pasta a pasta, pero no viven según la Biblia, tú que me estás viendo, asústense conmigo. Hay teólogos que no creen en Dios. ¿Cómo? Teología, estudio de Dios. Saben la Biblia, pero no conocen a aquel que la escribió. No saben del Dios de la Biblia. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, no me importa parecerme a nadie más, en ese caso a Cristo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No es solo leer, es vivirla. Lee todos los días y vive según el parámetro que está aquí. Independientemente de tu iglesia, de tu pastor o lo que sea, vive según la palabra de Dios y punto. Esto te va a ayudar con los problemas. Y número 2, ¿de qué manera nos moldea? Número 2, a través de las circunstancias de la vida. A través de la palabra y las circunstancias de la vida. Aquí es donde Santiago
nos da el golpe de misericordia. Así lo llamo yo. No hay escapatoria. Muchos cristianos dicen, pues todo iba bien cuando yo comencé a ser cristiano y después llegaron todos los problemas del mundo. ¿Sabe qué? Quizá Dios no me ama, quizá ni soy cristiano y pienso que soy cristiano. Es más, quizá ni soy salvo. Qué locura, ¿no? Están donde Dios quiere que estén. Punto. Es su voluntad, que es soberana. Están formando su carácter. Él los está haciendo como Jesús. Problemas, circunstancias en las manos de Cristo son para bien, no son para mal. En nuestras manos es una tragedia. No sabemos qué hacer con ellos. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, ojo, ¿a los qué? Ok, quien ama obedece. Escute bem isso. La obediencia es hija de qué? Del amor. Tú puedes obedecer sin amar, pero es imposible amar y no obedecer. Imposible. Y aquí viene. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Si estás aquí hoy, es porque Él te llamó. Punto. Si estás ahí, no sé dónde está, escuchando ese sermón, Dios te llamó también. Es esto. No somos mejores que otros, somos lo que somos y punto. Y punto. Esa es nuestra identidad. Hay algo más que tienen que saber en esta tarde. Ya vimos los problemas, sus características, cómo Dios los usa para nuestro bien. Pero aquí va otra. ¿Cómo resolver los problemas? ¿Cómo arreglo eso? Número 1, aunque parezca ilógico, ¿qué dice ahí? Alégrense. Ojo, no es alégrate por tu problema, no, alégrate en tu problema. Hay una diferencia enorme. Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago va más allá. No es solo un problema, van a enfrentar un montón de problemas en la vida. Diversas pruebas. Otra vez, no malinterpreten lo que se está diciendo. No es así. Dios nunca les va a pedir que nieguen la realidad. Nunca. Yo siempre he dicho, un cristiano sin problemas es un cristiano en problemas. Porque Satanás não se mete com aquele que lhe sigue. Ele se mete com cristianos que lhe dão batalha, que lhe dão duro. Hermano, como estás? Bien. Todo bem? Todo bem. Não é certo. É uma mentira isso. Não somos masoquistas. Não é que queremos problemas, pero já lo vimos. Vienen, se acercan. El problema es como la enfermedad. Nadie ora para estar enfermo, ¿no? Señor, por favor, enférmame. Yo muy saludable, todo bien, respiro muy bien, todo. Señor, enférmame, por favor. ¿Qué es eso? Es ilógico. No oramos por eso. No queremos eso. Pero la enfermedad llega. ¿Sabe el proceso gripal? Aquí está la doctora, no va a dejar mentir, pero empieza a sentir que tiene escurrimiento nasal, te sientes raro tu cuerpo, ¿no? Y automáticamente tú buscas a quién culpar. Alguien me contagió. ¿Dónde fue? A ver. Y empieza a pensar, a ver, ya sé, fue de la tienda. El cuate ni se acercó a ti, había una cosa en el medio. Pero bueno, buscamos culpables para todo. Se nos olvida que ayer llovió y pasamos 1 hora y media caminando bajo la, porque nos encanta la lluvia. ¿Qué crees que te iba a pasar en 3 días? Estava incubado aí, pero bom, bueno, esse é outro detalhe, pero ok, não malinterprete o que estou dizendo. Nunca vamos a pedir a Deus que nos enferme ou negar a realidade. Aqui não habla de masoquismo, não é isso. Ele não quer que tenha um complexo de mártir. Pobre de mim, ai de mim, Senhor, mira-me a mim. Complexo de mártir. Não se alegrem por el problema. Alegre-se en el problema.
Há motivos para permanecer aún atravesando por crises. No le damos las gracias a Dios por la situación, ya lo saben. Ya hablé en Gracia y Paz un montón de veces eso. No nos alegramos por la situación. ¿Por qué yo tendría que agradecer a Dios por el cáncer? Por las guerras. No es lógico. Dios no pide eso. Pero podemos agradecer aún atravesando por malas situaciones. Tenemos que aprender cómo hacerlo. No es por la situación, es en la situación. 1 Tesalonicenses 5:18 dice así: dad gracias en todo. Ahí no dice por todo. Bueno, si tu Biblia dice por todo, tu Biblia es chafa. La mía dice en todo. ¿La tuya también? Qué bueno. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez, ¿por qué tengo que agradecer a Dios por la enfermedad? Aquí no habla eso. Es lógico. Señor, gracias por el accidente, Señor. Me rompí el brazo, pero gracias, Señor. Padrísimo. Para la próxima, rómpeme los dos, Señor. Si fuera así, ¿qué clase de Dios tenemos nosotros, no? ¿Un Dios masoquista? No, no es así. Pablo dice, den gracias a Dios en cualquier situación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabemos que Él puede tomar algo muy malo y transformarlo en algo muy bueno y para nuestra bendición. A Él, entrega a Él el problema. La fuente de tus problemas no es importante. Te voy a repetir, aunque suene muy duro, ¿no? No importa. La fuente de tu problema no importa. Dios los puede usar para tu crecimiento y para su gloria. Por eso no los evites. Estás perdiendo un tramo del camino que no sabes lo bueno que es identificarnos con Él. Hay enseñanza en todo eso. ¿Qué hace la diferencia? Vuelvo al inicio. Tu actitud ante el problema. La actitud viene del entendimiento. Si no te congregas, si no lees la Biblia, si no conoces de Dios, se acabó. Ahí sí no hay solución. Pero como entiendes que hay un Dios, como sabes que Dios te ama, es esto. La actitud cambia ante cada problema. El texto dice, considérense muy dichosos. El texto lo dice. Considérense muy dichosos. Significa, evalúense. Decídanse de una vez por todas. O seguirás con tu problema, o entregarás tu problema a Él, y Él transforma todo lo tocado. Pero depende de ti. La consideración es una elección. Tú decides. Aun cuando no puedo controlar las circunstancias que suceden en mi vida, puedo controlar cómo respondo a ellas. Isso é consideração. Vou considerar a maneira bíblica de responder a essa situação. Viktor Frankl foi um médico judío. Sobreviveu a Sobibor. Em minha família, tivemos pessoas que foram massacradas em campos de concentração. Não saíram. Porque não era um campo de concentração, era um campo de extermínio. Essa é a palavra. O Dr. Viktor Frankl sobreviveu a Sobibor. Era um campo de concentração, um campo de extermínio, mais bem, em Polônia. Todavia estão nas ruínas. Aí se pode visitar. Eu nem louco quero ir, mas bueno. Há pessoas que sim les encanta ir allá. Não é para mim isso, nem quero. Passou 3 anos em Sobibor. 3 anos. El promedio de permanecer vivo en Sobibor eran 2 meses. La persona llegaba y estaba muerta. Así, llegaban los convoyes de tren, ya estaban muertos. Y Víctor sobrevivió. Escribió un libro. Y tengo algo de su libro. Ante la situación. Dijo él, me desnudaron, me quitaron todo, mi anillo de boda, mi reloj,
Estuve aí parado horas, desnudo. E de pronto me di conta de que, apesar de que me haviam quitado todo, esposa, família, hijos, possessões, ellos não me puderam quitar a liberdade de escolher como iba a responder a esse ataque. 3 anos depois, os aliados invadiram Polônia, chegaram a Sobibor, libertaram e um oficial um oficial dos Estados Unidos ubica o Dr. Frank porque lhe cortaram sua orelha. Um nazi, pura diversão, para ver se seu sabre estava afilado ou não. Usou a Victor Frank como blanco e lhe cortou a orelha. Ah, não, se está afilada, graças. Bueno, então esse oficial lo ubicou, se acercou a ele, lhe perguntou em francês, e Victor disse: não, eu hablo tu idioma. Falava 8 idiomas, Victor Frank, 8, e fluido, todos eles. De hecho, no campo lo usavam como intérprete, mas bueno, essa é outra história. Então, ele oficial, quem te hizo isso? E Victor Frank mira o oficial americano, mira hacia detrás de ele, e tras el alambre de púas donde quedavam os prisioneiros estavam os nazis. O americano sigue sua mirada e diz: ele foi? Ele que está aí? E Victor dijo: sim. O oficial americano agarra de sua mano, lo lleva, abriu, lo meteu adentro, a pistola, mátalo. Mátalo. Victor se acercou ao nazi, lhe colocou a pistola aqui, lo quedou mirando, la bajou e dijo em perfeito alemão: se eu te mato, serei como tu. E eu sou melhor que tu. Baja el arma, sale. Desgraciadamente, o outro oficial americano não era tão escrupuloso. Não lo mataste? Não. Que Jeová se encargue dele. E o americano disse: se Jeová se encarga de ele, vai tardar. Agarra a pistola, se acerca e lo mata. Trágico, claro que é trágico. Toda guerra é trágica. Pela experiência de Victor Frank foi isso. Eu sou melhor que isso. Ele decidiu como responder à agressão. E saiu vivo. E viveu muitos anos mais que isso. Salmo 34, versículo 1. Bendecerei a Jeová em todo tempo. Sua alabanza estará de contínuo em minha boca. Seja lo que seja, venga lo que venga, alaben a Deus. Em meio do problema, não por el problema. Aun quando não tenha desejo de hacerlo porque passa, escute bem isso. Aun quando não tenha desejo de agradecer a Deus, aun quando as coisas não vayam bem, decidam alabar a Deus. Isso vai rompendo cada estrutura de tu coração. Essa é a atitude correta frente ao problema. Não pergunte de onde vem, pergunta quando vai. Deus tem o controle. Por supuesto que os problemas não produzem bendições de maneira imediata, não é assim. Não é assim. Para algumas pessoas, os problemas las destruem. Podem amargar-se ou podem ser melhores. A diferença é a atitude ante o problema. Eu escolho como responder. Esta é minha decisão e esta é minha liberdade. Foi o que passou com o Dr. Victor Frank. Ele decidiu como responder a essa agressão. Estás perguntando: pastor, o que passou com sua família? Nenhum sobreviveu. Nenhum. Nem esposa, nem hijos, nem primos, nem primas, nem tios, nem tias, abuelos, abuelas, e sigue contando se quer. Nadie de sua família saiu vivo, só ele. Só ele. E aún assim, pudo agradecer por algo que havia passado, pero ele decidiu como responder à agressão.
Cambiamos um pouco o tono, já todos entraram em modo pré-depressão por Viktor Frankl. Alguma vez has escutado o nome Brian Rice? Não. Ok. Para aqueles que disseram que não, aí te vai a história de um dia em la vida de Brian Rice. Verdadeiro, hein? Um dia de julho de 1982 em la vida de Brian Rice. Aí te vai. Amanece no departamento de Brian Rice. Não importa que não lo conozca, pero lo vas a conocer em uns minutos. Amanece no departamento de Brian Rice. De imediato escucha o ruído. Se rompeu uma tuberia esse departamento. Amanecendo. Que bonito, não? Se rompeu uma tuberia no departamento de Brian Rice, que está ubicado no segundo piso. O conserje do edifício le dijo que saliera e que fuera a rentar uma aspiradora de água. Porque era muita água. ¿Sabe quê? Do departamento, tu problema, sai e renta uma aspiradora de água. Aspiradora de água. Quando sai, mire, a conta sigue, hein? A conta sigue. Eu creio que nesse momento alguns diriam que pode empeorar, não? Algo mais para empeorar? Mira nisso. Quando saía, se deu conta de que se havia ponchado a llanta de seu carro. La cambiou e regressou dentro do edifício novamente para chamar a um amigo que lo ayudara com a aspiradora de água. E nesse momento, o teléfono provocou um cortocircuito e volou da parede. Estava morrado, era tudo elétrico nos anos 80, então, bom, explotou o telefone na parede. Praticamente o telefone foi arrancado da parede. Antes de que pudesse sair do estacionamento do edifício, um vecino lhe tocou a porta porque o água se estava metendo a seu departamento já. Quando saiu, se deu conta de que lhe haviam roubado o carro. Que imagina, não? O ladrão parado, vendo, esperando que cambiara a llanta, cambiou a llanta nova, o ladrão foi e se levou seu carro. Le haviam roubado o carro. Como tinha pouca gasolina, lo encontrou a umas quadras de distância de onde se encontrava, pero tuvo que empurrar por 17 manzanas ou quadras para chegar a la gasolinera e llenar o tanque. Llena o tanque e se dá conta que o tanque tem uma fuga. Isso foi real, ¿eh? Em um dia. 9 da manhã, tu e eu desayunando, e Brian Rice já vivendo o inferno em vida, quase, não? Começou a sair gasolina do tanque, as pessoas da gasolinera saíram correndo, alguém apertou o botão, chegam os bombeiros, chega a polícia, infracciona a Brian Rice, porque era perigoso seu carro, lo ajudaram a arrastar o carro para allá, tuvo que esperar a que se drenara a gasolina em lugar apropriado para isso, tuvo que pagar por a limpeza da gasolinera. Bueno, isso foi antes das 9 da manhã, de um dia de julho de 1982. Eu vou explicar a atitude correta de Brian Rice, depois de tudo isso. Mas isso não termina aqui. Querem mais? Aí vai. Há um dito italiano, minha mamã, família italiana, o dito italiano é assim: desgracia pouca é nada. Se aqui tenho mais, não? Mira, aqui está. E sigue, e sigue. Essa mesma tarde, Brian assistiu a uma cerimônia militar em sua universidade. Se lastimou fortemente quando se sentou sobre uma baioneta que alguém havia olvidado em seu assento. Sabe o que é uma baioneta, não? Uma adaga que se põe, bom, já sabe. Bueno, alguém deixou uma baioneta aí, Brian se sentou sobre ela. Se lastimou muito, se cortou muito. Os doutores puderam curar a herida, pero ninguno pudo ressuscitar a los canários de Rice que murieron quando o techo de seu departamento se vino abaixo. Ele já sendo herido e o techo cai. Em la noche, quando for suficiente, em la noche, se acostou, com muita dificuldade, com muito dolor, se acostou e dijo: me empiezo a perguntar se Deus
quería matarme hoy. Pero creo que desistió. Gloria a Dios que desistió. Esa es la actitud. Estoy seguro que nadie aquí pasó por eso. Y fue en un solo día. Y no fue él que reportó. Alguien vio todo eso y reportó, y salió toda una historia en el periódico sobre Brian Rice. Un día de julio en su vida. Y en la noche se acostó en su cama empapada, porque no tenía cómo, toda empapada, los canarios muertos, la sala desplomada, el paflón, porque ven todo abajo. Empezó a preguntar si Dios no quería matarme hoy, pero creo que desistió. Gracias a Dios. Esa es la actitud correcta ante el problema. Número 2, ¿cómo solucionan tus problemas? Alégrense. Número 2, oren. Nunca dejes de hacerlo. Oren siempre. Pero oren más cuando tengan problemas. Santiago 1:5 dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Señor, no entiendo, hazme entender, y lo va a hacer. Deben orar por sabiduría cuando están en medio de un problema. ¿Por qué? Bueno, para que no pierdan la oportunidad de crecer. Enséñame, Señor, con ese problema, y Dios te va a enseñar. Si no la aprenden en esa ocasión, como les comenté antes, habrá otra más en el desierto, de la cual podrán y tendrán que aprender. Más vale que aprendamos ya. Dios les va a dar otra oportunidad. Por eso aprendan ya de lo que están enfrentando hoy. Nosotros nos atribulamos cuando no comprendemos lo que Dios está haciendo. Es normal. Nos atribulamos. ¿Qué está pasando, Señor? No entiendo. Orem por sabedoria. Orem por entendimiento. La sabiduría, la definición judía de sabiduría. Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Eso es sabiduría. Es más allá de lo que podamos pensar. Sabiduría, según el judaísmo, es ver la vida desde la perspectiva de Jehová, del punto de vista de Dios. Orem por sabiduría para que comprendan el problema. No hay ninguna situación en la vida de la cual no podemos aprender si tenemos la actitud correcta. Hay que aprender todos los días. No pregunten por qué, ya saben. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué me quieres enseñar, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? Y número 3 y último. ¿Cómo enfrentamos problemas? Alégrense, oren. Número 3, a ver. Relájense. Algunos dicen, no puedo. Relájense. Confíen en que Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Y Él lo sabe. Claro que sabe. Cooperen con su propósito para que no tengan un cortocircuito en el proceso de vida. Se van a fundir ahí. Se llama fe. Se llama fe. Relájense, tengan fe. Santiago 1:6. Pero pida con fe. Ahí está la clave. Pida como? ¿Con qué? Si no, ni oren. Si no tienes fe, ni pidas. ¿Para qué? Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a qué. Si no tienes fe, serás un cristiano voluble, como hoja al viento. Te lleva a donde sea y a ningún lugar. Y a ningún lugar. Relájense y permitan que Dios sea Dios en tu vida. Que Dios sea Dios. Que Dios te demuestre cuánto te ama, cuánto te cuida. No siempre es fácil tener un corazón lleno de gozo, claro. Cuando se está en medio de un problema, no es fácil. Y reconozco, no es fácil. Aun cuando quiere mantener una actitud alegre, es muy difícil gozarse y alegrarse. Nadie nunca dijo que sería fácil. Es por eso que necesitan orar por 2 cosas. Primero, sabiduría para comprender los problemas y fe para soportarlos. Ambas cosas. Santiago dice que necesitamos sabiduría para saber lo que está sucediendo y fe
para aferrar-nos a Deus e nunca, pero nunca, dar-nos por vencidos ante qualquer situação. Nunca fracassam hasta que se dão por vencidos. É uma realidade. O cristiano só fracassa quando se entrega. E a culpa não é de Deus, é de uno mesmo. O diabo quer usar tus problemas para acabarte, pero Deus usa tus problemas para edificar-te. Em manos de quem dejas tus problemas? Tu decides. Deus tem o poder, igreja. Deus tem o poder de fazer algo acerca de tu problema. Quantos sabem que é certo isso? Ele tem esse poder. Lo ha demonstrado uma e outra vez. Ele lo poderia cambiar assim, em um instante. Al fin y al cabo, é um Deus de milagros. E a pergunta é: ¿y por que não lo hace? Porque Ele tem um propósito maior em tu problema. E o propósito maior é que Ele quer usar tus problemas para hacerte crescer, para transformarte a la imagen e estatura de Cristo, através de los problemas. E para terminar, é uma promessa fantástica. Em Santiago 1, versículo 12. E diz assim: Bienaventurado el varón, e aqui habla de los dos, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Deus ha prometido a los que ¿qué? Número 1, não é corona. O único que pode usar uma corona é o rei. E há solo rei, que é rei de reis e senhor de senhores. E seu nome é Jesucristo. Tu e eu não temos corona. A palavra que está aí em Santiago, em seu original, é diadema. Também hablado em Graça e Paz várias vezes. Diadema. Aqui te suena diadema. Diadema. Se remite aos Jogos Olímpicos antigos. Quando el que ganhava alguma prova olímpica, se lhe dava uma diadema trenzada com hojas de olivo. Não era lana, não era dinheiro, era uma diadema que se dava a quem? A los vencedores. É o que habla aqui. Insiste, camina, alaba, tem fé e vas a vencer. Porque tu Deus és muito mais grandotote que tu problema, que nosso problema. Deus disse que haverá uma recompensa. Habrá uma recompensa. A recompensa será para aqueles que soportaram as situações difíceis e desarrollaram o caráter de Jesucristo em suas próprias vidas. Esses são os que chegam allá. Os que desistem não chegam. Eu sei que alguns de vocês enfrentaram uma semana muito difícil, a semana que terminou ayer, porque hoje não é fim de semana, hoje é o dia 1 de tu semana. Acuérdate, a primícia é para Ele. Mas eu sei que alguns aqui enfrentaram uma semana passada terrível, muito difícil. Alguns han estado vivendo com um problema desde há muito tempo e não han tenido nenhum alívio do problema, por mais que insistam. Han querido dudar e han querido dizer ao Senhor: ¿dónde estás? Ou hasta quando? Se vale, normal. Pero como les he dicho nessa tarde, Deus está permitindo todo isto para que cresçam. Não há crescimento sem dolor, te lo vou repetir. Pergunta a qualquer niño pequeno. Crescer duele, pero cresce. E crescemos juntos. Não é masoquismo, não é realidade. É uma realidade. Deus está permitindo todo isso para nosso crescimento. Não é para destruir-nos, é para desarrollar-nos cada vez mais. Se chama madurez, se chama fé. Se ponem de pé nesta tarde, por favor. Muitas graças. Algo temos que aprender. E temos que aprender onde colocamos nossos problemas. Em las manos de quem estão nossos problemas. Cerrem seus olhos nessa tarde, por favor. Cerrem seus olhos. Ou seja, relájense.
Não pongan atenção em mim, pongan atenção em Cristo. Eu não tenho nada para ti, pero Ele tem todo para ti. Eu não sei qual é a tua situação hoje em dia. Eu não sei se tens dinheiro, se não tens dinheiro. Eu não sei se estás enfermo ou não, pero Deus sim lo sabe. Ele sabe de lo que careces e quer ajudar-te, como sempre lo ha hecho. Quizá lo que te falta não é falta de fé, é falta de paz. A paz não tem preço. Por isso Ele é o príncipe de paz. E nesta tarde abre tu coração, de verdade, abre tu coração a la possibilidade de que Deus quer fazer algo contigo através de ti. Senhor Jesus, e nesta hermosa tarde, Senhor, disfrutando de tu casa, disfrutando de los pájaros que há em tu casa, Senhor, maravilhosos são tu criação e nos alegram el dia. Disfrutando todo isso de tu presença aqui, Senhor. Sé com meu irmão e sé com minha irmã. Han passado por problemas, situações adversas, Senhor, quizá agressões. Que podamos de verdade entregar-te a ti o paquete de problemas que vemos cargando desde há muito tempo. Não há melhores manos que as tuyas. Em fé, Senhor. Em fé decidimos entregar-te todo por el todo. Em nossa vida, Senhor, vale a pena ser vivida solo contigo. Dador de vida que eres tu. Para aqueles que têm projetos de vida, entreguem-los nas mãos de Cristo. Assim de sencillo. Haz tu parte e Ele hará a parte que lhe toca a Ele fazer. Haz lo posible, porque de lo impossível se encarga Ele. E lo hace perfeito. Em tus manos estamos todos, Senhor. Não temos por que ter resposta a todo. Não é por aí. Nunca tendremos resposta a todo. Nos basta saber que Tu tens a resposta a todo, Senhor. Nos basta, nos convence todo isso. Por lo tanto, graças, Senhor Jesus, por Tu presença hoje conosco neste lugar. E que Tu nome seja alabado e levantado, Senhor. Te amamos, Cristo. Te amamos. Amém e amém. Dê um aplauso a Cristo nessa tarde, por favor.